Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Malik Azad from Government UPS Drungsu. बच्चों, आप जानते हो कि हम क्लास 5th के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक लेसन पढ़ रहे हैं जिसकी हेडिंग है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। तो हमने पिछले क्लास में कुछ हिस्सा इस लेसन का पढ़ा है। तो हमने पहले यहाँ तक पढ़ा था, ये पैराग्राफ हमने पढ़ा था वन इवनिंग की यहाँ तक लाफिंग एंड क्राइंग एट ऑल वंस। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है। अब किताब की तरफ तवज्जो देंगे। द न्यू आर्टिकल was about night writing, a new signal code in the French army, and artillery captain named Charles Barbier in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in relief, that is, standing above the surface of the paper like embossed type. This code could be used in the dark because it could be felt with the fingertips. If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. तो हमने पहले ही पढ़ा कि लुइस ब्रेल अपने दोस्त के साथ बैठा था एक रेस्टोरेंट में। तो इसका दोस्त पढ़ रहा था न्यूज़पेपर और ये सुन रहा था। तो अपने दोस्त के पेपर पढ़ते पढ़ते इसके दिमाग में एक ख्याल आया। इसने सुना कि वो पढ़ रहा एक आर्टिकल किसी का आर्टिकल था। तो ये जब उसने सुना तो वो खुशी से उछलने लगा, जंप करने लगा और हंसता हुआ, चिल्लाता हुआ उछलता रहा अपने टेबल पर वहाँ पर रेस्टोरेंट में। तो इस पे क्या लिखा था इस न्यूज़पेपर पे? द न्यू आर्टिकल वाज अबाउट नाइट राइटिंग। ये जो आर्टिकल पढ़ रहा था इसका दोस्त, ये किसके मुतालिक था? नाइट राइटिंग के मुतालिक, रात को लिखने के मुतालिक। ए न्यू सिग्नल कोड इन द फ्रेंच आर्मी। ये एक सिग्नल कोड था फ्रेंच आर्मी में। सिग्नल कोड, एक नया सिग्नल कोड निकाला था उन्होंने, उसी के मुतालिक ये आर्टिकल था। एन आर्टिलरी कैप्टन नेम चार्ल्स बारबियर। एक कैप्टन था इनका, आर्टिलरी कैप्टन, जिसका नाम था चार्ल्स बारबियर। ये नेपोलियन आर्मी में था। उसने ये टेक्निक डेवलप की थी, बनाई थी। किसके लिए? सेंडिंग मैसेजेस बाय मीन्स ऑफ डॉट्स। वो मैसेज भेजता था, यानी आर्मी में एक दूसरे के पास मैसेज भेजते थे। किसके थ्रू? डॉट्स एंड डैशेस की सूरत में, डॉट्स एंड डैश की सूरत में। इन रिलीफ दैट इज स्टैंडिंग अबव द सरफेस ऑफ द पेपर लाइक एम्बोस्ड टाइप। ये भी उसी तरह ये पेपर पर एम्बोस किया, यानी इरेज किया हुआ होता है। इरेज नहीं, इरेज किया होते थे ये डैशेस और ये डॉट्स, और इनको पता चलता था कि इनमें कोड दिखाए गए थे। वो इनको पहले समझाए जाते थे, फिर इनके ज़रिए इनको मैसेज एक दूसरे के पास पहुंचती थी। दिस कोड कुड बी यूज्ड इन द डार्क। तो ये कोड डार्क में इस्तेमाल किए जा सकते थे, क्योंकि इट कुड बी फेल्ट विथ द फिंगर टिप्स, क्योंकि ये एम्बोस्ड होते थे, रेजड होते थे ये डैश और डॉट्स, और इनको फिंगर टिप्स से महसूस किया जा सकता था। तो इसके दिमाग में ख्याल आया, किसके? लुइस ब्रेल के। इफ़ ए मैन कुड रीड एंड राइट अ मैसेज इन द डार्क, कि अगर मैं एक इंसान डार्क में लिख या पढ़ सकता है मैसेज विदाउट यूजिंग हिज आइज, अपनी आंखों का इस्तेमाल किए बगैर, यानी डार्कनेस में, तारीकी में, देन ए ब्लाइंड पर्सन कुड डू इट टू। तो एक अंधा आदमी भी ये इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद लुइस met Captain Barbier who explained his code to him. He punched some holes in a sheet of paper with a simple all not so different from the one that had cost him his sight. तो लुइस कैप्टन बारबियर के पास गया उससे मिलने के लिए। तो कैप्टन बारबियर ने उसको समझाया कि एक्सप्लेन किया कि हम किस तरह ये कोड इस्तेमाल करते हैं आर्मी में। तो इसने इस बारबियर ने कुछ पंच किए, कुछ होल और डाट्स इस पेपर पे, और इसको दिखाया एक ऑल से, जिस तरह वो ऑल था जिस
اسی آل کے جیسا تھا جس سے اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی بریل کی. تو اس نے اس کو سمجھایا کہ کس طرح ہم یہ بناتے ہیں اور کس طرح آپ محسوس کر سکتے ہو یہ ڈاٹس اور ڈیشز. The captain made Louis feel the bumps or dots that he had made on the other side of the paper. A certain combination of dots meant a certain army command like retreat to the main line or ceasefire and so on. تو کیپٹن نے اس کو فیل کروایا. یہ جو پیپر پہ اس نے کچھ ڈاٹس اور ڈیش بنائے, پھر اس کو دوسری طرف سے اس کو یہ فیل کرایا انگلیوں سے اور اس کو سمجھایا کہ یہ ہم ڈاٹس یا ڈیش جو ہم استعمال بناتے ہیں اس پر یہ مختلف کمانڈ کے لیے ہمارے کوڈ ہوتے ہیں, جیسے ریٹریٹ ٹو دا لائن یعنی ٹو دا مین لائن کے پاس ریٹریٹ کا واپس کرو, اور یا سیز فائر کرنا جنگ بندی کرنا ہوگا یا اور کوئی کمانڈ بھیجنا ہوگا آرمی کو, تو ہم اس طرح یہ بھیج سکتے ہیں. لوئس بریل واز ایور جوائڈ. Punching dots on paper was easy, fast and inexpensive. Now he could figure out a way by which the blind might punch out all words in a code made of dot. تو لوئس بریل بہت خوش ہو گیا کیونکہ اس نے بتایا یا اس نے سوچا کہ پنچنگ ڈاٹس پیپر پہ استعمال کرنے سے یہ بہت آسان ہوگا, ہم تیزی سے, یا یہ ایکسپینسو بھی نہیں ہوگا یا زیادہ قیمتی بھی نہیں, زیادہ لاگت بھی اس کو نہیں لگے گی. ناؤ ہی کوڈ فگر آؤٹ اے وے. اب اس نے اب وہ چاہتا تھا کہ میں ایک وے نکالوں جس سے بلائنڈ کیا کریں گے, ورڈس کو میں کوڈوں میں بدلوں اور وہ ڈاٹس اور کوڈس میں بدلوں, کوڈوں میں لکھوں, پھر وہ آرام سے ہم آسانی سے جلدی اور فاسٹلی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں, یعنی ہم بھی اور بلائنڈ لوگ جو بھی ہوں گے. After many months of hard work when Louis was 20, تو بہت months یعنی کچھ many months یعنی بہت مہینوں کی ہارڈ ورک کے بعد محنت کی اس نے, پھر جب 20 سال کا ہو گیا 20 سال کا ہو گیا لوئس 1829 میں, he had worked out his system. تو اس نے اپنا یہ سسٹم بنایا بلائنڈ لوگوں کے لیے. He designed a little hand punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes. There was a special combination of dots for every letter of the alphabet, for every number and for every punctuation mark. Another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Braille had written. تو اس نے ایک سسٹم بنایا جس میں 6 ڈاٹس کا اس نے استعمال کیا, اور ہر ایک لیٹر کے لیے یا ورڈ کے لیے اس نے وہ ڈاٹس استعمال کیے, تو وہ کوڈ بن گئے. پھر اگر کوئی بلائنڈ پرسن ان کوڈوں کو یاد رکھے گا تو وہ آرام سے جلدی میں کوئی بھی پیراگراف, کوئی بھی ریڈنگ پڑھ سکتا ہے. تو اس نے یہ بنایا 20 سال کی عمر میں 1829 میں. ٹھیک ہے, تو اس سے آگے ہم انشاءاللہ دوسری کلاس میں پڑھیں گے. خدا حافظ.